علیکم جی۔ یہ میری سسٹر ہیں یو کے میں، یہ فاطمہ تو زہرا ان کی بیٹی ہیں۔ تو بیٹی جو ہیں وہ تھوڑا سا بیٹی کو ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور وہ بول بھی نہیں صحیح طریقے سے سکتی اور سن بھی نہیں سکتی۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ بیٹی کو جو ہے نا وہ اس کا ایک چینل بنایا جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ خود چینل پہ بھی آتی ہیں، آپ فاطمہ تو زہرا کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اپنے ہاتھ کے اشاروں سے بڑے مزے مزے سے یہ آپ کے ساتھ باتیں بھی کرے گی، اور آپ کو سارا یو کے بھی گھمائے گی، آپ کو دکھائے گی جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہے۔ تو بڑا مزے کا چینل ہے۔ ساتھ یہ میری سسٹر کا چینل ہے، تو میری یہ فاطمہ تو زہرا بانجی ہیں، اور یہ جو میری سسٹر ہیں جن کی یہ بیٹی ہیں، میں نے ان کو مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے فاطمہ تو فاطمہ کی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کوکنگ کا کام شروع کریں چینل پہ، کیونکہ ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی کوکنگ کرتی ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کوکنگ کا چینل شروع کریں تو آپ کا انشاءاللہ تعالی یہ چینل بھی چلے گا۔ ہم فاطمہ کی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ میں سپورٹ کروں گا، اور جو بھی میرے چاہنے والے ہیں، میرے اپنے ہیں، آپ سب لوگ میرے اپنے ہیں، میری فیملی ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ فاطمہ تو زہرا، یہ میں نے آپ کو ڈی پی بھی دکھا دی ہے، تو آپ یہ لکھیں گے تو چینل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو برائے مہربانی یہ چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنے، اور یہ فاطمہ تو زہرا لکھا ہوا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اسی چینل کو جناب سبسکرائب کرنا ہے، اور لائک اور شیئر بھی کریں، ویڈیو بھی دیکھا کریں۔ یہ ہے جناب ان کا، تو یہ ڈی پی آپ دیکھ لیں اس کی، فاطمہ کی یہ ڈی پی ہے اور یہ چینل ہے۔ تقریباً 473 سبسکرائبر ہو چکے ہیں، تو ہم نے 1000 سبسکرائبر بھی پورا کرنے ہیں، یہ یوٹیوب کی شرط ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اسپیشل بچی ہے، تو اگر آپ میری اس بانجی کو سپورٹ کریں گے تو میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں گا، آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ تو ضرور آپ جو بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھے نا، تو کائنڈلی یہ اسپیشلی یہ سرچ کر کے فاطمہ تو زہرا، فاطمہ ٹی زیڈ، اس چینل کو آپ نے نا سبسکرائب کر دینا ہے لازمی آپ نے، اور کوشش کریں کہ جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو آپ ان کا چینل کی ویڈیو بھی دیکھیں، بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ مختلف یو کے پارک میں جائیں، جو یو کے کی بڑی خوبصورت جگہ ہیں، آپ وہ ہمیں دکھائیں تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا۔ تو اگر آپ ان کے چینل پہ جائیں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، تو یہاں پر آپ کو مزے کی کھانے کی جو ریسپیز ہیں وہ ویڈیو بھی ملیں گی، اور ساتھ ساتھ جو فاطمہ پیاری پیاری باتیں کرتی ہے اپنے ہاتھ کے اشاروں سے، وہ بھی آپ کو بڑا مزہ آئے گا دیکھ کے۔ تو فرینڈز، باقی یہ کہ میں نے یہ جو ان کی مدر ہیں ان کے ہاتھ پہ یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم جی، ست سری اکال، نمستے، گڈ ایوننگ۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار، یہ میری سسٹر ہیں، یو کے میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے نیا چینل بھی بنایا ہے کوکنگ کا، تو میں نے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میرے واٹس ایپ پہ جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں، یہ ریکویسٹ میں نے ان لوگوں سے کی تھی، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ان کا چینل بھی سبسکرائب کیا ہے۔ تو آگے بھی ان کا چینل آپ دیکھتے رہیں۔ فاطمہ تو زہرا، فاطمہ ٹی زیڈ آپ لکھیں گے تو ان کا چینل اوپن ہو جائے گا، تو آپ ان کا چینل بھی سبسکرائب کریں، اور ان کو ویڈیو بھی دیکھیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ تو چلیں آج ہم ان کا پام ریڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے پام سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کے تھم کی بات کروں گا۔ تھم ان کا فرسٹ پور اچھی لینتھ میں ہے، تو ماشاءاللہ ول پاور ان کی زبردست ہے، کسی بھی کام کا ارادہ کریں گی 100% اپنے کام کو مکمل کریں گی۔ اس کے بعد انگوٹھے کا سیکنڈ پور لاجی کا بتاتا ہے، سوجھ بوجھ کا بتاتا ہے، تو ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہیں، پلاننگ بھی بڑے اچھے طریقے سے کریں گی، اور اپنے کام کو مکمل بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کے انگوٹھے پہ دیکھیں تو جو بدائی ہے وہ تھوڑی سی مجھے ڈسٹرب لگی ہے۔ بدائی یہاں سے ان کی اوپن ہے۔ جب آپ کی بدائی اوپن ہوتی ہے تو ایسے لوگ دل کے بڑے کھلے ہوتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، سیونگ اتنی نہیں کر پاتے، پیسہ ان کے پاس آتا بہت زیادہ ہے لیکن ان کے ہاتھ میں پیسہ ٹھہرتا کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں، غصے میں آ کے زندگی میں کچھ غلط ڈیسیژن بھی لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں، اور زندگی کے فیصلے بڑے
सोच समझ के करें। बाकी आप इनका वीनस माउंट देखेंगे तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। और ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है। जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा मून माउंट पे देखें तो सफ़र की लाइनें बड़ी वाज़ेह इनके हाथ में। ट्रैवल लाइन्स आप भी देख लें, ये लाइनें आपको यूके लेके जा सकती हैं अगर आपके हाथ में इस तरीके से लाइनें हैं मून माउंट पे। और ये अगर आपकी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाती हैं तो 100% आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट भी हो जाती है और आप बाहर के मुल्क भी जाते हैं। ये जगह आप देख लें, दोबारा आप समझ लें इस पॉइंट को। ये इनका मून का एरिया है, ये मून माउंट है और ये इनकी किस्मत की लकीर है। यहाँ से जब कोई लाइन किस्मत की लकीर के साथ टच होती है तो आपकी किसी ऐसे, अगर आप लड़की हैं तो आपकी किसी ऐसे लड़के के साथ शादी होती है जो ऑलरेडी यूरोप में सेटल होता है और आपकी भी फिर फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है। ये इस चीज़ का साइन है जब आपकी मून माउंट से कोई लाइन किस्मत की लकीर के साथ टच होती है। इसके अलावा अगर मून माउंट पर आपकी यहाँ पर लाइनें हैं तो ये लाइनें भी आपको ट्रैवल करवाती हैं और आपका लंबा सफ़र होता है। इसके अलावा अगर आप इनकी दिमाग की लकीर देखें तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, अपने काम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करेंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शुरू में दिमाग की लकीर में थोड़ी सी हमें डबलिंग नज़र आती है, तो ये बताती है कि शुरू की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में रही है, कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें भी इनकी ज़िंदगी में रही हैं। ये क्या होता है ना, दबाव होता है, ज़हनी टेंशन होती है। तो इनकी बेटी की सेहत इतनी अच्छी नहीं है, वो थोड़ा सा है उनको प्रॉब्लम, तो शायद ये बेटी का ज़्यादा टेंशन लेती हैं और हर वक्त ज़ाहिर है उसकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर वो जो दबाव होता है दिमाग पर, प्रेशर होता है टेंशन का, वो हमें फिर इस तरीके से शो होता है। ये आप देख लें अच्छे तरीके से, इस तरीके से दिमाग की लाइन खोखली होती है या इसमें इस तरीके से कट आते हैं। तो जब आपकी दिमाग की थोड़ी सी खोखली सी हो या इसमें ऐसे कट आएँ तो उस वक्त आप शदीद जो एक होता है ना ज़हनी दबाव, उसका शिकार होते हैं। लेकिन आगे चल के ये जो दबाव है ये हमें कम होता नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आगे अल्लाह ताला इनकी बेटी को सेहत देगा और आगे इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुख और सुकून भी आएगा और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आएगी। अब अगर इनकी हम दिल की लकीर देखें तो दिल की लकीर थोड़ी सी चौड़ी भी है, ये देख सकते हैं आप, दिल की लाइन थोड़ी चौड़ी भी है और इसमें ऐसे कट भी हैं। जब दिल की लाइन थोड़ी चौड़ी होती है तो ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं और कभी कभी गुस्से में आके अपने काम ख़राब भी कर देते हैं। तो थोड़ा सा इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए और अपने ईगो पर कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा ये कि ऐसे इंसान जज्बाती होते हैं, जज्बाती फ़ैसले करते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं। और दिल की लाइन जब थोड़ी वीक होती है, जैसे इनके हाथ में आपको दिल की लाइन थोड़ी वीक आ रही है, तो ऐसे लोगों का जो दिल होता है वो भी बड़ा कमज़ोर होता है। हार्ट, इनके ऐसे लोगों को हार्ट से रिलेटेड बीमारी जल्दी लग जाती है। ऐसे लोगों को अगर मोटापा हो तो ऐसे लोगों को अपना मोटापा कम करना चाहिए और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल तो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मीठे का इस्तेमाल भी ज़्यादा ना करें तो इनके लिए बेहतर होगा। चैनल पे ये मज़े की वीडियो, खाने की वीडियो ज़रूर बनाएं, लेकिन ये है कि ख़ुद खाने से परहेज़ करें। स्पेशली ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल और मीठे का इस्तेमाल कम करेंगी तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ जो है ना वो इनकी सेहत जो है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है। ज़िंदगी की लाइन अगर देखी जाए तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और जहाँ तक किस्मत की लकीर की बात है तो माशाल्लाह यूके में जी इनको बड़े अच्छे फर्माबरदार किस्म के हस्बैंड मिले हुए हैं। तो बीवी को फर्माबरदार हस्बैंड मिल जाए तो इससे ज़्यादा उसकी क्या खुशकिस्मती हो सकती है। तो कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैसे की कमी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ अल्लाह ताला ने इनको अता किया हुआ है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इनका जो जितनी भी ज़िंदगी है वो बड़ी बेहतरीन होगी। ये देख लें आप, 40 से 50 साल की उम्र में यहाँ पर 2 किस्मत की लकीरें नज़र आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 2 जगह से इनको इनकम भी आएगी और रुपया पैसा भी आएगा। इंशाअल्लाह ताला इनका चैनल भी ग्रो करेगा और ये
यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह ताला इनका जो है ना वो एक इनकम का सिलसिला शुरू हो जाएगा आगे चल के। और यहाँ पे आप देखें तो सन लाइन है, तो शोहरत भी अल्लाह ताला इनको देगा, नेम फेम भी इनको देगा और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। और बाकी इनके राइट हैंड पे लेफ़्ट हैंड पे कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। यही हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं बयान कर चुका हूँ। ये इनका जुपिटर माउंट है, तो जुपिटर माउंट भी माशाल्लाह इनका अच्छा है। ऐसे लोग साहिब इल्म होते हैं, ऐसे लोगों के पास नॉलेज भी होता है, ज़हीन होते हैं और अपने नॉलेज की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी हमें जो इनके अंगूठे पे बुद्धाई है वो थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। जब आपके अंगूठे पे ये बुद्धाई बनी होती है तो आपके पास दौलत बहुत ज़्यादा आती है, रुपया पैसा भी आता है, आपका बुढ़ापा भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब बुद्धाई थोड़ी डिस्टर्ब होती है तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आप लॉस ज़रूर करते हैं, चाहे आप रुपया पैसा ज़ाया करें, चाहे आप गलत बंदों पर इतबार करके धोखा खाएं, या बहरहाल आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल भी आती है, ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, स्ट्रगल करनी पड़ती है। सेकंड पोर अंगूठे का अच्छा है इनका, तो प्लानिंग इनकी ज़बरदस्त है, सूझबूझ भी अच्छी है, फर्स्ट पोर भी अच्छी लेंथ में है, तो प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त होगी, विल पावर भी ज़बरदस्त होगी। फर्स्ट पोर जो होता है वो विल पावर का बताता है। इनके ये जो पोर है ये इंसान की मजबूत कुफ्त इरादी का बताता है कि ये कोई भी काम करेंगी जब तक उसको मुकम्मल नहीं कर लेंगी इनको आराम नहीं आएगा, ये अपना काम 100% मुकम्मल करेंगी। यहाँ पे इनके जो डॉट हैं औलाद के, ये जो अंगूठे का जो लास्ट पे आपको ये लाइन नज़र आती है, यहाँ पे अगर डॉट हो ना तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देते हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटियाँ दी हुई हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला आगे इनको बेटा भी अता करे। तो यहाँ पे हमें 3 डॉट नज़र आते हैं, तो अल्लाह ताला ने बेटियाँ इनको दी हुई हैं और माशाल्लाह बड़ी प्यारी भांजियाँ जी मेरी। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जुपिटर माउंट पे हमें एक खड़ी लाइन नज़र आ रही है। अगर आपके जुपिटर माउंट पे शहादत की उंगली पे ये खड़ी लाइन मौजूद हो तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपको बेपनाह दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा और आपको ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी भी मिलेगी। तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ देगा जी। ये वाला जो रिंग होता है अगर ये इस तरीके से मुकम्मल रिंग बने तो ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं और दिल के बड़े साफ़ होते हैं, अच्छे होते हैं। वीनस ये मरकरी जो मार्स माउंट है ना इनका, ये मरीख का उबार होता है। यहाँ पे लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं और ये मार्स माउंट उभरा भी हुआ भी है, तो थोड़ा सा गुस्सा इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, गुस्से पर कंट्रोल करें तो ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वीनस माउंट इनका बहुत बेहतरीन है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिली हुई हैं। अच्छा खाने को है, अच्छा पहनने को है, ज़िंदगी की हर ख्वाहिश ये इनकी पूरी हो चुकी है, किसी चीज़ की कमी कोई नहीं इनकी ज़िंदगी में। बाकी अब इनके हाथ में एक और लाइन भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जब लाइन आपके हाथ में होती है, ये दिल की लाइन जब और दिमाग की लाइन जब एक ही हो जाती है तो ऐसे लोग बड़े सरफिरे होते हैं, बड़े गुस्से वाले होते हैं और ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जब इनका दिमाग घूम जाता है फिर इनको कोई समझ नहीं आती कि इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो सिस्टर मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर ये पागलपन का दौरा किसी वक्त आपको पड़ता है तो आप अपने आप को कंट्रोल करें। देखें ये जब दिल की लाइन और दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है इस तरीके से और ऊपर से फिर आपको ऐसे दिल की लाइन ऐसे एक टूटी सी नज़र आए तो ये भी इंसान को जज्बाती बनाती है। दिल के मामला जो है ना वो आपके ख़राब होते हैं, यानी कि आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, पल में तोला पल में माशा वो वाला हिसाब होता है। मूड आपका बदलता रहता है, मूड आपका स्विंग होता है और शोहर की जान अजाब में आती है और किसको आना है, ज़ाहिर है उस बेचारे को भुगतना पड़ता है। तो मेरी जनाब आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ये गुस्से में आए तो ये ख़ुद भी गुस्से को कंट्रोल करें और ज़्यादा जज्बाती ना बने, क्योंकि जब आपकी ये इस तरीके से लाइन चलती है ना यूँ सीधी, यहाँ पे मरीख मुस्बत, यहाँ पे मरीख मनफी, अब दोनों का कनेक्शन हो गया है। ठीक है, ये इनके मरीख का काम होता है लड़ाई झगड़ा और शदीद गुस्सा। तो जब ये वाला काम एक्टिव होता है ना, दिमाग की लकीर यहाँ पे ये इस तरीके से काम करेगी तो ऐसे लोग फिर इंतहा दर्जे के जज्बाती हो जाते हैं, इंतहा दर्जे के गुस्से में आने वाले होते हैं और जज्बाती होते हैं। तो इस लिहाज से इनको चाहिए कि ये अपने दिल और दिमाग को अपने काबू में रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो
باقی یہ ہے کہ میں ان کو مذاق میں کہتا رہتا تھا، یہ چیز بتاتا تھا کہ مذاق میں کہ یہ کبھی کبھی پاگل پن کا دورہ، بہت زیادہ شدید غصہ آپ کو آ سکتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ قسمت کی لائن ڈبل ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو روپیہ پیسہ دے گا. روپے پیسے کی تو ویسے بھی ان کو کوئی کمی نہیں ہے، شکر الحمدللہ. یہاں پہ آگے یہ ان کی سن لائن بڑی بہترین ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیم فیم بھی دے گا. ان کا ایک جو چینل بنا ہوا ہے وہ بھی گرو کرے گا. تو شکر الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ ورک کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابیاں دے گا جی. شہرت کی لائن بھی اپنی جگہ پہ ایکٹیو ہے، قسمت کی لائن بھی اپنی جگہ پہ ایکٹیو ہے. تو آنے والا جو ٹائم ہے ان کا بڑا شاندار ہے. زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، دولت کی کمی نہیں ہوگی، اور زندگی میں یہ بے تحاشا کامیابیاں حاصل کریں گی. اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں، یہ مون ماؤنٹ ہے، یہ مون کا ایریا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ یو کے، کینیڈا، امریکہ، یورپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں یوں قسمت کی لکیر یہاں سے نکل رہی ہے، اور پھر کوئی لائن یہ قسمت کی لائن کے ساتھ یوں ٹچ ہو رہی ہے اس حصے میں، یا یہاں پر آپ کو یہ والی سفر کی لائنیں نظر آتی ہیں، لمبی لمبی لائنیں. یہ چھوٹی چھوٹی ہلکی لائنیں نہ ہوں، گہری لائنیں ہوں. تو 100% آپ جناب یو کے بھی جائیں گے، کینیڈا امریکہ بھی جائیں گے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں دے گا. یہ ان کی شادی کی لائن ہے. شادی ان کی ماشاءاللہ بڑی بہترین جا رہی ہے جی. بڑے کیئرنگ ان کو ہسبینڈ ملے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں. اور یہاں پر یہ ان کی اولاد کی تقریباً 3 سے 4 لائنیں نظر آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی ہوئی ہیں. باقی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا بھی دے. تو باقی یہ کہ شادی ان کی بہترین ہے، شکر الحمدللہ. اور آنے والی زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی زبردست رہے گی. بڑھاپا ان کا اچھا ہے، زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا. تو باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ بھی سینڈ کریں. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا، آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی. باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.